Alright, so hello, assalamualaikum everyone. Okay, so I made this video to explain on two questions only. Okay, so the first one adalah soalan nombor 14 and then second one is soalan nombor 20. So 20 adalah contoh untuk group data lah dalam kita punya chapter 6. Okay, so saya bincang satu soalan je. Memang dalam kelas face to face pun saya bincang satu soalan. So untuk awak yang tak dapat hadirkan kelas, so still sama juga soalan dia. Okay, so you are going to learn the same thing lah macam kawan-kawan awak yang lain. Alright, so for number 14, in our previous class, I remember someone asking about the part B. Part B ni, okay, so kalau baca balik soalan, if the manager of the factory decides to increase the wage of each worker by 20%, okay, so dia minta kita find the new standard deviation and comment on the result. Okay, so kalau ikutkan my answer dalam kita punya previous class, so saya cakap dekat awak tak boleh. So we cannot just multiply kan kita punya standard deviation yang lama untuk cari standard deviation yang baru. So contohlah kita buat macam ni, S new is equal to 1.2 times S yang old. Okay, so I remember saying that tak boleh, you cannot do it like that. But then ada beberapa student cakap diorang memang dah belajar benda ni masa sekolah menengah. Okay, so when I ask senior lecturer pun dia cakap yes, memang exactly that is the correct way to do that. Okay, so memang kita boleh buat macam tu. But there are reasons, there are tricks, dia ada rahsia di sebalik kenapa sebenarnya benda tu boleh. It's possible to do it that way. Okay, so let's do this together. Okay, so sekarang ni formula standard deviation is, so saya tulis kat bawah ni. So standard deviation S is equal to summation of fx square and then minus summation of fx over n. Okay, don't forget to put square on top and then over with n minus 1 like this. Okay, don't forget the square root kat luar. Okay, so ini adalah kita punya formula untuk standard deviation. Okay, so untuk kita cari standard deviation yang baru, so saya tulis dekat sini new standard deviation. So kat sini pun dia sepatutnya adalah new. This one also sepatutnya dia adalah nilai yang baru. Right, so how can we find this new formula? Okay, so macam mana kita nak cari new formula ni? So kenapa kita nak cari? Sebab saya nak proofkan the new standard deviation is actually multiplykan sahaja dengan berapa banyak di increase. So 1.2 times the old standard deviation. As old stand for standard deviation yang lama. Okay, so let's do this together. Right, so kita akan start dengan nilai X dulu. So saya start dengan X. So X is here. Okay, so X dekat sini. So sekarang kita nak buat table untuk X yang baru. So bila X new, cara untuk kita dapatkan X new adalah kita darabkan sahaja. Okay, so you just need to multiply everything, every single X yang awak ada. So let's say this one X awak 6 kan. So ni 9, ni M, 15, 18. So awak darabkan everything ni dengan 1.2. So 1.2 darab X1, 1.2 darab X2, 1.2 darab X3 and so on sampai habis nilai X awak tu. Okay, so apa yang kita boleh tulis dekat sini? Okay, so for the first value, dia adalah X yang lama. Nombor 1 kita darabkan dengan 1.2. Just like that. Okay, so the same goes dengan nilai yang kedua. So nilai X lama nombor 2 kita darabkan juga dengan 1.2. So sama juga sampailah habis awak punya sini. Okay, tapi you don't have to write everything. So just tulis satu atau dua sahaja. Nak bagi awak nampak macam mana datang dia. Okay, so the next thing is kita masukkan nilai F. So based on our frequency, does it increase? Adakah dia akan increase nilai frequency tu bila increase-nya dia punya gaji? No, right? Okay, so frequency dia tak increase. Yang increase hanyalah nilai X sahaja, the wage sahaja. So F akan jadi F yang sama. So it is F1, F2 and so on sampailah F5. Okay, so that is F, settle F, settle X. Okay, so biasanya kalau nak cari dalam standard deviation,
So kita akan ada X, and then kita akan ada X square, and then you will have Fx, and then you will need to have Fx square. Okay, so itu adalah benda-benda yang kita akan tulis, yang kita akan cari dalam table kita ni. Right, so the next thing is saya nak X square yang baru. Okay, so nak cari nilai X square, cara dia adalah kita squarekan sahaja nilai X kita. Okay, so let's say awak ada nilai X awak, let's say 9. So nak cari X square sama dengan 81, sebab 9 square dapat 81. Okay, so the same goes to this one in your table. So awak nak cari X square ni. Okay, so macam mana nak cari dia? Just squarekan sahaja this value. Okay, so what do you get from here is 1.2 X old number 1 kita squarekan. Okay, saya harap nampak. Let's pindahkan sikit ke sana. Okay, so kita akan squarekan nilai tu. So if you press your calculator, kita bawahkan sikit. Okay, so kalau awak tekan calculator, awak dapat 1.2 square is 1.44, and then X awak yang lama tadi, nombor 1 tadi, kita squarekan dia. Okay, so every value dekat sini kita squarekan. Sini kita squarekan juga. So awak akan dapat benda yang samalah untuk yang bawah ni. Okay, so you will get 1.44 X yang lama, nombor 2 yang kita squarekan. Okay, the same goes sampai habis, sampai bawah. Okay, so that's it for X square. Alright, so next one yang kita nak cari, kita nak Fx. So F darabkan dengan X. So we want to have Fx yang baru. This one. Okay, so this is F, this is X new. So this is F, this is X new. So awak darabkan yang ini dengan yang ini, dapatlah awak yang dekat sini. Okay, so I'm going to write it as, saya guna warna merah pula. So dia akan jadi 1.2, saya bawa keluar terus, 1.2, and then we have F1, and then we have X old yang lama, nombor 1. Okay, so sama juga yang dekat sini. So this one, F number 2, multiply with nilai X yang kedua yang baru. Okay, so awak akan dapat 1.2 F2 X old number 2. Settle. Okay, so you don't have to write it sampai habis. Okay, sama je sampai bawah. Dia akan follow je. Okay, last one. Right, so in our last column, kita tulis kat sini, kita nak cari Fx square yang baru. Sebab kita nak masukkan di dalam ni nanti. Okay, so nilai yang pertama kita akan dapat bila kita darabkan F dengan this one. Okay, so you are going to get 1.44. Okay, this one, 1.44 multiply with this one. So you have 1.44 F1X old number 1 square. Okay, sama juga yang bawah ni. So you have 1.44 F2X old number 2, we square it. Okay, settle. Same goes sampailah habis. Okay, that's it. So kita nak cari this total and this total. So yang Fx yang ni kita masukkan dekat sini. This one kita akan gunakan dia dekat sini. Right? So saya guna pen warna lain. So we are going to get summation of, so kalau awak perasan, dia ada factor of 1.2 dekat depan. This one dengan this one. Okay, so bila awak tambahkan everything, so dia akan ada 1.2. So you have 1.2 F1 X old 1 tambah 1.2 F2 X old 2 tambah . Okay, so kalau ikutkan dekat semua nilai ni, dia ada 1.2 in front. So I take the 1.2 keluar. Okay, so kita nak cari apa? Kita nak cari Fx new. Okay, so I bring the 1.2 outside. So yang tinggal dekat dalam adalah summation of Fx
yang lama. Okay, so maksudnya apa summation ni? Summation ni maksudnya adalah, so kita ada F1 X1 yang lama, kita tambah lagi dengan F2 X2 yang lama. So tambah sampai habis. Okay, so another thing that we find is summation Fx square yang baru. So dia akan jadi sama dengan apa? Okay, so dia ada factor of 1.4 and also 1.4. So I bring 1.4 keluar. So 1.44. Okay, and then summation of, so apa yang sama dekat sini adalah F dan juga X lama square. Okay, so dia akan jadi summation of Fx old square. Okay, so these are the two informations that we need to find. This one, kita masukkan di dalam sini. Okay, and then another one, let me use another different color. So this one, kita akan masuk, tak nampak. Let's use orange. So the orange highlight, kita masukkan di dekat sini. Okay, so jom, let's try to prove this one. So ini adalah goal kita, dia mesti sama dengan this one. Okay, so saya bawa dia pergi ke kanan. Sekejap, let me pindahkan ini ke atas sikit. Okay, so this is our goal. Saya letak kat sini. Ini goal kita. Kita highlight warna merah. Okay, so let's do this together. So just substitutekan the orange highlight punya value. So you have 1.44 summation of Fx old, kita square kan, and then minuskan the one with green highlight. So you have 1.2 summation Fx old, don't forget the square, over n. Okay, and then oopsie, overkan lagi dengan n minus 1. Jangan lupa the square root. This square root supposed to be sampai bawah, like that. Okay, so apa lagi yang kita boleh buat daripada sini is, okay, so you can expand this one. You have square over here, so this one will become 1.2 square, and then this one will become summation of Fx old square. Okay, so which is equal to 1.44 summation of Fx old square minus 1.44 summation of Fx square yang lama. Okay, saya akan tulis lama supaya kita tak confuse. This is the old value square. Okay, and then overkan dia dengan n, over lagi dengan n minus 1. Don't forget the square root sign. Settle. Okay, sikit lagi. Right, so if you notice this one, okay, I'm just gonna let this as a homework for you. Okay, awak proofkan sendiri. Okay, so kita ada 1.4 and 1.4 over here. So what can you do here is you can factor out this 1.44. So factor out, awak akan dapat 1.44, and then summation Fx yang lama kita square kan, minus summation Fx old, tutup bracket, square, over n, over n minus 1. Okay, so dia ada satu bracket yang besar kat sini. Okay, and then don't forget your square root sign. Okay, alright, so bila dia ada square root and then dia adalah darab dekat sini, so sini dia ada square root sendiri. So dua-dua ni akan ada square root sendiri. So square root 1.44, you will get 1.2. Okay, so what about this one on your right? Dia sama dengan apa? Okay, fikir sendiri, dia sama dengan apa? So dia sama dengan this one. Sepatutnya sama.
Okay, so I'm just gonna leave it to you untuk sambung sampai siap. Sikit je lagi, just one step away. Okay, so that's all for number 14. Okay, so memang betul awak dah belajar dulu masa awak punya SPM, but I also want you to understand the secret behind it. So macam mana, kenapa dia boleh jadi macam tu? There must be a reason. Okay, so ini adalah reason dia. Ini adalah dia punya cara untuk proofkan dia. Okay, so saya nak awak faham juga benda ni. Right? Okay, that's it. So let's move on to number 20. Okay, so number 20 is the only question on group data yang saya akan explain. Okay, so sebab dia lebih kurang je soalan dia dengan yang lain-lain. So if you understand this one, you will understand the rest. Okay, sebab dekat soalan nombor 20 dia tanya pasal mean, dia tanya pasal median. Okay, mean and median ada pada 6.2, which is the central measure, central tendency punya measure. Okay, and then standard deviation dia dekat skewness. So skewness is skewness, right? So itu sahaja. Okay, so the difference between group and ungroup data is group data dia akan bagi awak dalam bentuk interval. Okay, but this one over here yang awak nampak, it is not in interval form. Okay, so kalau ungroup data dia tak bagi interval, so dia terus je bagi nilai X, apa nilai X awak. So contohnya binatang ni, binatang berkaki 4. Okay, so berapa frekuensi dia? So binatang berkaki 5, berapa frekuensi dia? Okay, so itu adalah ungroup data. So this one is group data. So it must have interval. Dia mesti ada daripada mana sampai mana. Okay, so dia start from 0 sampai let's say 10 contoh. Okay, so dia mesti daripada something, there is a start number sampai end number. Okay, so if you take a look over here, dia tak bagi awak interval. So kenapa dia tak bagi interval? Sebab dia bagi awak cumulative frequency. So we know that cumulative frequency is total frequency of that class add with the previous class. Okay, so maksudnya yang ini memang dia punya lah, sebab before tak ada. Before this one there's no class, there's no column. Okay, so untuk yang second one, 5 ni adalah total daripada 0 tambah dengan 5, dapatlah 5. Okay, so 15 is a total from dia punya frequency tolak dengan cumulative frequency yang before. So 15 tolak 5, dapat 10. Okay, so kita akan tambah satu bahagian table dekat sini. Okay, so this one the table is about F, small f, sebab dia just the frequency. Okay, so the first one the frequency is 0, second one frequency adalah 5, third one is 10, 15 minus 5 is 10, then 28 minus 15 is 13, and then you have 12, lastly you will have 10. Okay, so macam mana awak nak tahu nilai frekuensi awak ni betul? Dia punya total of frequency mesti sama dengan nombor akhir cumulative frequency awak, which is equal to 50. So kalau tak dapat 50, there's something wrong somewhere. Kira balik awak punya frekuensi ni, sepatutnya dia mesti dapat 50, benda yang sama. Okay, so itu adalah for F. Okay, so another thing yang awak mesti tahu, you need to know the interval for the class, for each of the class. Okay, so kalau kita tengok dekat yang this one, okay, so dia cakap less than 5.5. So maksudnya dia start daripada 0 sampai 2.5. Sorry, 0 sampai 5.5. Tapi itu adalah sebab dia kata cumulative frequency. So total frequency yang daripada kosong tu sampailah up to 5.5. Okay, so kita tak nak yang total frequency. We don't want the cumulative frequency punya class. So kita nak kelas dia sendiri. Dia seorang sahaja. Okay, so kita akan stop before kita sampai 2.5. Okay, so awak just letakkan X dekat tengah. So X for this column refers to the weight. Okay, so weight saya label dia sebagai X. So awak boleh label sebagai yang lain sebenarnya, tak ada masalah. Tak main confuse, kita label Y lah. Labelkan Y. Okay, so less than or equal to 2.5. Okay, so sama juga macam yang bawah ni. Y is less than or equal to 5.5. And then Y is less than or equal to, dia bukan less than tau sebenarnya.
this is actually greater. Y is greater than or equal to 8.5. Sebab kita baca terbalik. Okay, and then Y is greater than or equal to 14.5. And then lastly, Y is greater than or equal to tertinggal, sorry. This is 11.5, 14.5. Settle. Okay, so kalau ikutkan yang atas ni, kalau awak tak nak buat pun tak apa sebenarnya, sebab dia tak ada frekuensi pun, dia zero je. Okay, so tak buat pun tak apa. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. So dia akan jadi X, sorry, it's Y. So Y is less than or equal to 0. Okay, so ada student yang cakap this is until negative 0.5. So I understand why you do until negative 0.5, sebab jarak antara this one dengan this one is 3. This one dengan this one is also 3. So 2.5 minus 3, you will get negative 0.5. But you need to think back. Does weight have negative value? Tak ada kan? Okay, so bila awak naik dekat atas penimbang, awak timbang berat awak, dia tak ada patah balik ke belakang negatif kan? Tak ada. So dia mesti positive value. Okay, so nombor yang kita positif, kita boleh tengok. Okay, so that's it. So you have the interval over here, and then you have the frequency over here. Itu sahaja yang kita perlukan. Okay, so I'm not gonna go about mean. Okay, so sebab saya rasa mean dia macam simple je. So you just need to sum up kind the F times with X. X is your midpoint. And then divided by the total of frequency. So dia simple saja yang tu. I think I don't have to explain it to you. Okay, but if you do have question, please ask me. Alright. So midpoint dia senang je nak cari. So awak tambahkan this one dengan this one, bahagi 2, dapatlah value dekat tengah ni berapa. Okay. Alright. So saya teruskan kepada median. Median saya nak fokus. Okay, so formula median. Okay, so jangan confuse, it's LK plus. Right, so median is the middle value. So total divide by 2. And then minus with big F, K minus 1. Over with small f, K. And then times with class with. Okay, itu saja formula dia. Right, so ada 4 benda yang awak perlukan. You need to have LK. You need to have FK minus 1, FK, and also C. So this for informations you can get from this table that you have already done. Awak dah dapat table ni, so awak boleh cari ke semua nilai ni. Okay, so jom kita cari dia. Okay, so first adalah lower class. Okay, lower class of the median class. But before that, awak mesti cari dia punya median class dahulu. Okay, so median class. So total kita adalah 50. Okay, so 50 divide by 2, you will get 25. So number 25 observation, kat situlah awak punya median class awak berada. Okay, so if you take a look, awak fokus dekat cumulative frequency, it's easier. Okay, so kat sini kosong, sini 5, sini sampai 15. Tapi kita nak 25. So 25 berada antara dalam ini. Okay, so this one sampai 15 je. Yang bawah tu sampai 40. Okay, so 25 berada dekat this one. Okay, so what I like to do is saya suka labelkan dia. So saya akan buat anak panah. Saya label macam ni. Median class. Saya label dekat belah kiri lah, senang sikit. So mana tadi? It's this one. This is my median class. Okay, so what are the information that I need? First, saya mesti ada lower class boundary. So lower class boundary saya boleh dapat daripada, so lower class adalah nilai yang sebelumnya ambil dengan nilai yang previous class. Okay, so 8.5. So if over here it's the same value, so awak just terus je ambil nilai LK is equal to 8.5. Settle. Okay, so dia sama je. Kalau awak tambah, bahagi 2, awak mesti dapat benda yang sama. Okay, kalau awak nampak this one sama je value dia, terus je ambil. Okay, tak perlu fikir. Alright, so next we need to have this big F, K minus 1. So K minus 1 meaning that it's the previous class.
Okay, so K, only K, meaning that it's the median class. Alhamdulillah. Okay, so untuk F, big F, K minus 1. So kita nak this one. This is the value that we want to use. F, K minus 1. And then small fk is this one. Okay, settle. So last information yang kita perlukan adalah the class width. So formula untuk class width adalah upper minus lower boundary. Okay, so upper boundary minuskan dengan lower boundary. Right, so dia ada lagi satu trick yang saya suka buat untuk kita cari class width. Okay, so sepatutnya class width dia akan sama untuk setiap interval kita. Untuk setiap kolom ke kolom, dia punya class width sama. So apa yang saya suka buat is saya ambil value yang belah kanan ni dengan value belah kanan ni, saya tolak je. So beza antara dua ni adalah 3. Sama je macam kalau daripada sini sampai sini, beza dia adalah also 3. So yang ni pun sama juga, value dia adalah 3. So class width awak sama dengan 3. Okay, saya bagi contoh lain. So contoh lain awak ada, let's say dia bagi 4 sampai 9, and then 10 sampai 14 ke, let's say. Dia sampai 5 lah. Okay, 5 sampai 9, 10 sampai 14. Okay, so kalau ikutkan guna method yang saya suka buat kat sini tadi, so macam mana saya nak dapatkan dia? Saya tolak je. 14 tolak 9. Saya akan dapat 5. That is my C. Okay, so ada lagi satu cara yang kita biasa, yang awak guna, yang awak belajar. So upper class tolak lower class. So upper class kat sini saya rasa 9.5. Okay, so sorry, it's not 9.5, it's 14.5. That is our upper class. And then minuskan dengan lower class. So lower class is this one, tambah bahagi 2 dapat 9.5. So awak still akan dapat 5 benda yang sama. Okay, so nak jimat masa, yang ini boleh juga. Saya suka guna cara yang ni. So dia memang akan dapat sama. Okay, so awak tolakkan je dua value yang dekat belah kanan untuk setiap kolom yang awak ada tu. Okay, dapatlah C sama dengan 5. Okay, so just masukkan sekarang ni dalam formula kita. Okay, so saya suka buat macam ni sebab saya boleh terus refer. So saya nak cari LK, saya dah tulis kat sini. So saya nak FK minus 1, saya dah tulis kat sini. So I want FK, I write it over here. Okay, so I can just transfer my information into my formula. Terus masukkan. So dapat 8.5 and then plus 50 divide by 2 minus with 15 over 13 times with 5. Okay, so saya dapat jawapan, I think it's 10.72. No, 81. Okay, so awak dapat 10.81. Okay, that's it for your median settle. Okay, so sama juga macam contohnya kalau soalan minta quartile ataupun percentile. Okay, so method yang sama. So formula dekat sini sahaja yang berubah. Okay, so depends on value yang awak nak tu. So kalau median dia adalah 50 divide by itulah. Kalau let's say dia nak 20 years percentile, so maksudnya dia adalah 20 over 100 darab dengan total N awak. Okay, so simple je. Sini sahaja yang berubah. So you can also use the same technique as mine dekat sini. So boleh gunakan teknik yang sama, dia lagi mudah sebenarnya. So nanti kalau let's say lah contoh Q1, the first quartile. So dia punya kelas dekat sini. So awak terus je boleh nampak dia punya lower class kat sini adalah apa. Then you have the big FK minus 1 kat sini. Then you have the small FK kat sini dapat berapa. Okay, so dia terus nampak je daripada situ. Dia follow je. Okay, so that's it for median. Right, so I don't want to do on standard deviation. Okay, so saya terus lompat ke bahagian B. So soalan minta kita hence calculate the Pearson's coefficient of skewness and interpret your answer. So kita kena cari Pearson's coefficient of skewness and interpret your answer. Right, so soalan cakap hence dekat sini. So if you use the formula of mean minus mode, you will automatically get 0. Tak ada belas kasihan, kosong terus. Okay, so awak memang akan dapat kosong sebab soalan dah cakap kat sini hence. So awak memang kena guna perkataan, awak memang kena guna apa yang awak dah cari previously, which is mean and median.
Okay, so kita akan gunakan formula. So, kat mana saya tulis? B. So we use the SK is equal to mean minus median over standard deviation. Okay, don't forget to multiply with 3 dekat atas. Okay, so settle. So apa nilai yang awak dapat dekat sini is, I think it's negative. It's negative 0.07. Is it 0.071? Betul. Okay, so dapat nilai negatif. So soalan minta kita interpret. So ada dua je cara untuk awak interpret. So bukan dua je cara, I mean dua je jawapan. So kalaulah nilai itu negatif, obviously this is a negative value. So interpretation that we can do from here is it is a negatively skewed distribution, which is this one. Okay, so another one, if let's say this one you got positive, so your interpretation is that your distribution is a positively skewed distribution. That's all. So from here, it's negatively skewed. Settle. Okay. Okay, so what about part C? Okay, so part C dia kata state with reason whether mean or median. Mean ke median is a better measure of location. Okay, so I like to sketch the distribution macam bentuk graf dia tu sebab saya nampak dan saya lebih faham. Okay, so negatively skewed bentuk dia lebih kurang macam ni. Okay. Lebih kurang. Okay, so our mean is somewhere here. Berapa tah mean kita tadi? Sorry, mean kita saya tak cari. So mean nilai dia adalah it's 10.72. Okay, that is our mean. Saya ke bawahkan dia lagi. Oh God. Okay, so the next value kita ada is median. Dia suruh compare antara dua kan. So median is somewhere here. Dia besar sikit nilai dia. It's 10.81. Okay, so nilai yang dekat hujung ni, hujung ni is what we considered as outlier. Okay, so nilai-nilai yang outlier and outlier value. So nilai-nilai yang outlier ni dia nilai yang tak reliable. So let's say lah awak dalam satu kelas awak nak buat challenge. So lecturer awak nak kutip data on berapa banyak student boleh buat sit up dalam masa 1 minit. Okay, so let's say lah semua orang boleh buat around 20 to maybe 25 to maybe like belas-belas macam tu dalam masa 1 minit. Okay, tapi tiba-tiba seorang tu dia dapat buat 60 sit up dalam masa 1 minit, which is insane kan. So boleh tak kalau macam saya nak cakap kelas ini diorang hebat sebab diorang boleh buat 60? Can I say that? Cannot, right? Sebab 60 ni seorang je yang berjaya buat, yang lain tu semua adalah in between 20, 25, 15. So this value is not a reliable value that we can use. So this is 60. So 20 lebih kurang semua dekat yang atas ni. Okay, so bila nilai tu nilai yang tak reliable, so dia tak boleh sangatlah nak describe kita punya data, but we take it into account. Okay, so dia greatly affect awak punya mean. So untuk cari nilai mean, kita akan tambahkan everything and then divide by total frequency. So mean awak dia akan terganggu dengan nilai-nilai outlier yang ada ni tadi. So nilai-nilai tu sebenarnya dia tak reliable. Okay, so that's why mean is not the best measure of location that you can use. Okay, so always opt for median. Okay, dalam erti kata lain, awak boleh juga fikir like semakin dia dekat dengan outlier, semakin dia tak seronok untuk kita pakai. So semakin dia jauh, semakin dia okay. Okay, so sama juga dengan mode. So if mode, ni awak jawab dalam hati. Kalau contohnya antara mode dengan median, between median dengan mode, what do you think is better? Okay, so answer it on your own. Alright, so the same goes to if let's say we have a positively skewed distribution. Lebih kurang lah macam tu. Okay, so mean is somewhere here. This is mean.
Alright, and then this is your median. Last one on top is your mode. Okay, sama juga. Mode is always the best. Mode is always number 1, median number 2, mean number 3. Okay, itu sahaja. So reason yang awak boleh cakap, reason yang you can state over here is because the distribution is skewed. Okay, so we choose median because the distribution is skewed. So it doesn't matter whether it is positively skewed or negatively skewed, sama je. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Alright, so if you have any question, awak boleh terus tanya saya ataupun kawan-kawan awak. Okay, so they received the same explanation as you did in this video. Right, so that's all. Bye bye.